So hello students. So karon mag-solve ta og examples sa mga topic nga to ang i-discuss. Okay? So pasensya na akong setup kay wala ko tarong video recording setup no. Okay, so sugod ta sa vectors. So natay problem dere. Forces 20 newtons south, 40 newtons to the northeast, 10 newtons to the east, and 30 newtons in the direction north 30 degrees west acts on an object. Okay, so find the magnitude and direction of the resultant force. Okay, so magnitude and direction sa resultant ang ipangayo. So pinakauna buhaton is drawing, no? So natay object dire, tang nato sa tunga, dayon natay north, south, east ug west nga line. Okay, so i-plot na to ang force number 1. So force number 1 is 20 newtons south. So dira, no? 20 newtons ang magnitude padulong sa south. So muna tong force number 1. Force number 2, ano siya, 40 newtons to the northeast. Okay? So northeast ang yung gingon. So meaning, tunga-tunga sa north ug sa east, no? So tunga-tunga nila, pasabot ana, automatic nga, ang angle will be 45 degrees from the positive x-axis, no? So positive x-axis na to, kaning east nga line. So 45 degrees padulong sa tong force. Okay, and then yung magnitude is 40 newtons. Force number 3, 10 newtons to the east. Okay, so padulong ra sa east, tapos 10 newtons. Okay, so kana siya. And then lastly, we have 30 newtons in the direction north 30 degrees west, no? So pasabot, north 30 degrees west natay gikan sa north padulong sa west 30 degrees. Okay, so muna ang atuang force number 4. Ang iyahang magnitude is 30 newtons. Okay, so no, atong i-discuss 30 newtons dayon yung direction is north 30 degrees west. So gikan sa north 30 degrees padulong sa west. So muna yang pasabot. Okay, so kumpleto na ang ato ang force sa drawing. Pero tan-awon sa nato ang ilang tagsa-tagsa nga angle kung naabot tay measurement gikan sa positive x-axis. Okay? So sa force number 1, kabalo lang ta nga padulong sa siya sa south, pero wata kabalo kung sa gayang measurement nga angle gikan sa positive x-axis dayon counterclockwise. Okay? So ato asa siyang i-measure. So gikan sa positive x-axis, tuyok ka padulong sa iyaha. Okay, so natay kana, no? So pila man na? Diri padulong diri is 90, tapos diri padulong diri is 180, tapos 90 na pud. So natay 270 nga angle, no? So ang atong force number 1 di ay ihang direction is 270 degrees gikan sa positive x axis. Okay? So force number 2, so wala na yung problema, no? 45 degrees na siya gikan sa positive x-axis. Force number 3, so wala yung problema pod kay along x-axis lang man. So pasabot na yung angle is just 0 degrees, no? Gikan sa naaraman siya sa reference. For force number 4, 30 degrees siya gikan sa north. So meaning gikan sa tong positive x-axis, mutuyok ta padulong sa iyaha. Okay, so gikan diri padulong diri, that is 90 plus 30, that is 120 degrees. Okay, so ang atuang kuan direction sa force number 4 gikan sa positive x-axis is 120 degrees. Okay, so pwede nato na siya isulat. So natay force 1, iyahang magnitude is 20 newtons. Yung angle is 270 degrees. Force number 2 na kay 40 newtons. Yung angle is 45 degrees. Force number 3 na kay 10. And then yung angle is 0. And then lastly, yung force number 4, 30, tapos ang angle niya is 120. Okay, so kana. So itong buhaton ron is magbuhat ta og table, no? Okay, i-resolve na to ning tagsa-tagsa nga mga forces into their x and y components. Okay, so buhat tag table.
So if this is our table, kini siya is ato ang forces. Hindi na ito ibutang atong forces. Tapos kini siya ang ato ang x. And then yung tapad is ang iyahang y component. Okay? So for our force number 1, iyahang x component will be 20 cosine 270. Okay? And then iyahang y component will be 20 pero karon sine 270. Okay? So kana siya, no? So sine 220, sine 270. Okay, so proceed ta sa force number 2. For force number 2, na kay 40 cosine 45. Tapos iyang y is just 40 sine 45. Okay, so for force number 3 po, na kay 10 cosine 0. Yun, sine 10 sine 0. Okay, and then lastly for ang for force number 4 na kay magnitude nga 30 cosine 120. Tapos you have 30 sine 120. Okay, so ato ning tagsa-tagsaon. So this is, so kana siya. So kuha lang ta sa tong calcul. Okay. So pinakauna, you have 20 cosine 270. So 0, no? Automatically 0. And then 20 sine of 270, that is negative 20. Okay? So if i-calculate na to ng tanan, ang result will be, okay, so ito siya, no, ang results. So pag-calculate na to, muna itong mga nakuha, and then kini. The next step is sum of forces along x. So i-add na to na tanan. So using our calculator, makakuha tawag 23.28 newtons for x. Tapos you have 34.26 for y. Okay? So nanatay summation of forces along x, summation of forces along y. Next step now is to find the magnitude. So, ano to? Or the magnitude of the resultant force. Okay? So, natay formula ng square root of f of x squared plus fy squared. Okay? So, kana, no? And then that is equal to the square root of 23.28 squared. Ay, mali. So, na-okay. 23.28 squared plus 34.26. 34.26 squared. Okay, so kana, no? So, atong makuha nga resultant will be 41.43 Newton. Okay, so na natin magnitude. Next step is to find the yang direction. So sa to, ang theta na to is just equal to the tangent inverse of fy divided by fx. Summation of fy divided summation of fx. Okay, so natay tangent inverse of fy na to is 34.26 divided by 23.28. Okay, and then using your calculator, ato ang theta is 55.80 degrees. Okay, so if ato na siyang i-plot, you have 41.43 ang magnitude tapos 55.8 ang direction. So na siya siguro mga diri dapit, no?
approximate. Okay, and then kini siya nga angle is 55.8. Then iyang magnitude is 41.43 Newton. Okay, so kana siya.